आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और वहां पर कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है तो इसको जो है धर्म परिवर्तन या कह सकते हैं कि अवैध नहीं माना जाएगा। समस्त को प्रभु जीशु कृष्ण मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने ख्रीष्टियन मान निमंते एक बहुत बड़ खबर बा एक बहुत बड़ खुशीर खबर मुझे नहीं आसी। तेरे प्रिय बंधुगण अलाहाबाद हाईकोर्ट एक एमिति निष्पत्ति शुणई जहाँ शुणला पर समस्त आमर ख्रीष्टियन भाई भौणी माने बहुत खुशी अच्छा बहुत आनंदर अच्छा। आपन मन थी विगत दिन में अलाहाबाद हाईकोर्ट एक नियम को पास करथिला, एक बिल को से पास करथिला एवं तार नियम अनुजाई जदि कौन सी एससी एसटी ओबीसी कैटेगोरी कौन सी जदि व्यक्ति जदि ख्रीष्टियन जदि होउचंती माने ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण करूचंती आ तेबे सेमानकु कौन सी रूप में माने सरकारी सहायता सेमानकु मिलिबो नाही। तबे प्रिय बंधुगण यही समस्त विषय को लेकिन मो विरोधी मानकर पर्दाफाश मध्य करथिले, कारण अनेक विरोधी माने समान भाबुथिले ख्रीष्टियन लोक मानकर एबे तांकर आ रक्षा नाही, सेमाने एबे अनुताप करिवे पश्चाताप करिवे एमिति सेमाने भाबुथिले। किंतु प्रिय बंधुगण एइटा होछि सेमानक भूल धारणा, ता भी मो जणैथिली विगत वीडियो रे। आउ एई घटना को नेकी अनेक ख्रीष्टियन विरोधी माने सेमाने भाबुथिले जे एइटा होछि ख्रीष्टियन मानक निमंते बहुत बड़ दुखर खबर, सेमानक निमंते दुखर खबर। सेमाने सरकारी सुविधारू वंचित हेबे, सेमानकु सरकारी सुविधा मिलिबो नाही आ सेमाने पश्चाताप करिवे जे आमे काहेकि ख्रीष्टियन हेलु। आउ ख्रीष्टियन माने कुआडे सेमाने पुणी थरे हिंदू धर्म को प्रत्यावर्तन करिवे। तांको भाषा होछि घर वापसी जोटा कहउछन सेमाने। विरोधी माने भाबुथिले जे एमिति किछि हेबो, किंतु प्रिय बंधुगण सेमिति किछि भी हला नाही। बरं सही अलाहाबाद हाईकोर्ट रो जो अलाहाबाद पूर्वर एमिति निष्पत्ति शुणैथिला जे जो माने एससी एसटी ओबीसी कैटेगोरी रो जो लोक माने ख्रीष्टियन होउचंती सेमानकु सरकारी सुविधा मिलिबो नाही। माने एई विषयटी जे डिक्लेयर करिथिला जो हाईकोर्ट अलाहाबाद सही हाईकोर्ट एबे पुणी आउ जे विषय डिक्लेयर करिछि। अब सेटा कोन सेटा होछि अमानक निमंते गुड न्यूज बा एटा होछि अमानक निमंते शुभ खबर अटे। तबे अलाहाबाद हाईकोर्ट से एमिति गुटे विषय निष्पत्ति नहीं जोटा कि आमर ख्रीष्टियन भाई भौणी मानकु आनंदित करदेव, सेमाने खुशी रे सेमाने उछुली पड़े। कारण प्रिय बंधुगण कारण आमानक लक्ष्य जहाँ प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको जो लक्ष्य देइचंती जे तुमे माने यह कर जो मिशन आमको देइचंती जदि से मिशन को सफल करिबारे जदि आईन आमको साहाय्य करुचे तबे एइटा होछि सबठार बड़ खुशीर खबर। तबे अलाहाबाद हाईकोर्ट से घोषणा करिअछि जे प्रत्येक ख्रीष्टियन लोक माने प्रत्येक ख्रीष्टियन सेमाने निजर धर्म को प्रचार करिपारिबे, बाइबल प्रचार करिपारिबे, प्रार्थना करिपारिबे, उपासना करिपारिबे। आ एथिर मते कौनसी प्रतिबंधक नाही। जदि प्रिय बंधुगण किए प्रतिबंधक जदि लगिया ପାଇଁ चेष्टा कला तेबे प्रिय बंधुगण तार खेल सैला। जदि कौनसी विरोधी मोर वीडियो देखुथा तबे तुमे माने जो खुशी होतलो आनंद करुतलो देख 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 ख्रीष्टियन लोक मानकर तांको सुविधारू वंचित कराउछि, एमाने ख्रीष्टियन है कि एबे पस्ताइबे एमिति भाबुथलो ना तुमे माने। किंतु पस्तेबा लोक आमे नुहे, आउ पस्तेबा लोक होउछ तुमे माने, आमे नुह। वर्तमान अलाहाबाद हाईकोर्ट जो निष्पत्ति शुणैछि जे समस्त ख्रीष्टियन लोक माने निजर विश्वास को प्रचार करिपारिबे,
ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେବେ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ବାଇବେଲରୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଉପାସନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସିର ଖବର। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତି ନିୟମ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଭଳି ବା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଏମିତି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଇଗଲାଣି କିଛି ମାସ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ସରକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଖାସ୍ କରିକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆଉ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ବା ସେ 3 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ମହାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସେ ମହାନ ଆଦେଶ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର? ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆମର କିଛି ବିଷୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।